салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди шумо омадем ба Мошинбозори шаҳри Хуҷанд. имрӯз то ҳадди имкон ҳамин ҳар як комментарии шуморо хонда истодем. То ҳадди имкон аз рӯи комментария мошинҳои гуфтаи шуморо давоми ҳафта ба навор мегирем. дӯстон, агар навор писанди шумо бошад, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Opel Astra G соли барориш 2008. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад. пробегаш 235,000 километр пробег. дӯстон, кондитсионерашам кор мекунад. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мана хеле ки дида истодед, бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.7 екатек, сӯзишвори дизел. расход чӣ қадар? 5 литр. расходаш 5 литр ки 100 километр мегардад. дӯстони азиз, гарантияш ки гуфтасиям, мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 785 00 00. Opel Astra G соли барориш 98. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 397,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатек, сӯзишвориш газ бензин. дӯстони азиз, 10 та газ киди 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 778 0034 92 756 01 00. Opel Astra G соли барориш 98. намуди бернаи мошин. дӯстони азиз, мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 176,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, мотор 1.6 растой, сӯзишвориш газ бензин. ин ҳолати мотори мошин. дӯстони азиз,
45000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 93 759 77 77. ماشین تازه گفتم 100% گارانتی شده. اوپل استرا جی سال براریش 99 دوستان عزیز یادآور میشیم کامپلکتاسیش الگانس بوده است. یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، коробка مکانیک، اینجا CD پلیر دارد. پربیگ 252,000 کیلومتر پربیگ. یادآور میشیم کانسنراش کار میکند. این حالت سالن کفای ماشین دوستان. мотор 1.6 простой, сӯзишвори бензина, фақат бензин دوستان عزیز. گزه دیدگیش نه. расход چقدر؟ 130 10 لیتر بنزین که 130 کیلومتر میگردد دوستان. یعنی حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 47000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 977 73 19. 4 تا بالون میشلین گفتم. اوپل بچکه سال برادرش 97 دوستان عزیز. یعنی نمود بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو آینه پیشش الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، اینجا CD پلیر دارد، کانسنراش کار میکند. پربیگش 304,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین دوستان. باز یادآور میشیم حجتاش تا ماهی اکتبر سال 2021. мотор 1.6 1.1 سوزشواریش بنزین. حالا یگان بار گاز شناندگی نه. расход چند؟ 7 расходش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. یعنی حالت موتور ماشین دوستان. نرخ ماشین 30,000 سامان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 872 61 11.